हेलो हाय सांगमाने आज मु एक इनफॉरमेशन देवी समस्त मोर नमस्कार। आरंभ हो जाइए आमर हाउस टू हाउस सर्वे। आम फास्ट आज जेहेतु अगस्ट 20 स्टार्टिंग हो गला। आम फास्ट कौन करवा ना बीएल ऐप खोलिए। बीएल ऐप खोलिले तापर देखूँ ये ऑप्शन गुड़ा देला सब जगह ऑप्शन आसो आपण को हाउस टू हाउस H2S सर्वे देती तार ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आपंकर पेजटा खोलीज आप देखईदेव से टोटाली आपंकर हाउस नंबर 1 टू सीरियल नंबर देखईदेव सेक्शन नंबर ऑल देदेला। तब ये देती हाउस नंबर आपंकर 209 दे देती। आप प्रथम कौन करेंगे प्रथम सदस्य हाउस नंबर 1 देला सीरियल नंबर 1 देला सीरियल नंबर 1 हाउस नंबर 1 देती आपन कौन करेंगे ना यार ऊपर रखिकी क्लिक करदे हाउस नंबर 1 ऊपर रखिकी क्लिक करेंगे। क्लिक कले खुलीगला देखूँ आप जो व्यू ऊपर रखिकी क्लिक करेंगे। व्यू ऊपर रखिकी क्लिक कलापर आप कौन कर ना जो हाउस नंबर 1 रो जी सदस्य अच्छा आपन को कौन कर शो कर शो कलापर कौन हम आप प्रथम जन नंबर सीरियल नंबर 1 अच्छी ताकू जदि आप भेरिफिकेशन करने चाहते ताले तारी ऊपर रखिकी क्लिक करदे। क्लिक कलापर कौन हम ना स्टेटमेंट 2 आपन को देदेला नेम आउ असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी दब आप डिटेल्स देदेव। तापर आसो पर्सनल डिटेल्स आप पर्सनल डिटेल्स कौन डिटेल्स से पर्सनल बा से भोटर्स पर्सनल डिटेल्स को आप देखिए ठीक अच्छे ना नहीं देखिए तार आप्लिकेंट नेम देखी तापर देखिए इपिक नंबर जो ठीक अच्छे तो ठीक किसी असुविधा नहीं। जेंडर देखिए तापर रिलेशन नेम देखिए तापर ईमेल आईडी जदि तार अच्छी किसी असुविधा नहीं जदि नहीं ताले एंट्री करने चाहते देवे ना आप किसी एत नेसेसरी नहीं ताको छाड़ीदेवे। तापर एज देखिए डेट ऑफ बर्थ देखिए कौन सी जदि तार डेट ऑफ बर्थ भूल अच्छी से करेक्शन करने चाहते ये करेक्शन मारे ताले अटैच डॉक्यूमेंट उपरे क्लिक करेंगे। बर्तमान से अटैच डॉक्यूमेंट शो करूनी किसी समय पर शो करें किंतु बर्तमान आज कौन प्रकार से अटैच डॉक्यूमेंट क्लिक कले से शो नौनी तापर से कौन करेंगे तलू को आसीजे। तापर देखु पीरियड ऑफ ओरिजिनल रेसिडेंट एट दिस प्लेस आप जो चाहते जो पर्सन बा भोटर्स से कौ दिन ठार रहा ताको ये फिलअप करें। तापर तल आसीजे कौन ना ऑन हाउस विजिट एप्लिकेंट इज फाउंड आपड़ जिते बड़े हाउस विजिट करने जाइछंती ताकू जदि जहाँ पाइले से भोटर्स जहाँ पाइले ये आपन को एंट्री करने पाइबे। जदि से भोटर्स प्रेजेंट अच्छी ताले प्रेजेंट उपर क्लिक करेंगे। जदि आबसेंट अच्छी आबसेंट माने कौन जदि लोकटी देखिले आप विजिट कले कौन सी प्रकार पर्सन पाइले टोटाली माने ताकू कौन प्रकार तार सूचना पाइले ताले सेठी आपण आबसेंट देवे। जदि आपण देखिले सदस्य जने एक्सपायर कर जाइए ताले एक्सपायर देवे। जदि शिफ्टेड कर जाइए शिफ्टेड माने कौन से लोक ये भोटर लिस्ट अच्छी किछि दिन होला जाइए अलग जगह रही बास कर रही अलग को गाँव में जाइए रही सेठी शिफ्टेड सेठी देवे। यही तीन जदि आप आबसेंट एक्सपायर आ शिफ्टेड देवे बा रिपीटेड देवे प्रेजेंट देले किसी असुविधा नहीं। जदि यही चारिटी ऑप्शन देवे आबसेंट एक्सपायर्ड आ शिफ्टेड रिपीटेड ताले आपको 8 नंबर निश्चित फॉर्म फिलअप करने पड़ो। जदि प्रेजेंट देवे ताले किसी आवश्यक नहीं। तापर आसला फोटोग्राफ ऑफ द इलेक्टोरल करेक्ट जदि देवे फोटोटा शो करनी देखो ये फोटो आपड़ देती फोटोटा व्यू फोटोटा शो करनी हुए तो किसी समय पर फोटोटा शो करें से फोटो पर क्लिक कले आपन फोटोटा शो कर। जदि फोटोटा ठीक अच्छी ताले फोटोटा उपरे कौन करेंगे करेक्ट करेंगे। जदि फोटो करेक्ट नहीं से पर्सन जो पर्सन सर्वे कले से पर्सन फोटो जगार अलग जगह फोटो लगी ताल आपन को इनकरेक्ट फोटो देवे फोटो को आपन को अपलोड करने पड़ो। जदि फोटो करेक्ट अच्छी किसी अपलोड करने पड़ो नहीं ताले आगु को जीवे आपन। तापर द डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल ऑन हाउस विजिट आर जदि सेम अच्छी ताले सेम उपरे देवे। जदि नॉट सेम अच्छी ताले नॉट सेम किसी जदि आपन
ଭେରି ପାଇଲେ ଭେରି କରୁଛି ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ସହିତ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ନଟ୍ ସେମ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା DOB ଏଜ୍ ଡାଟା ବେସ୍ ଅନ୍ ହାଉସ୍ ଭିଜିଟର ସେମ୍ ଏଇଠି କରିବେ। ଯଦି ନଟ୍ ସେମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ନଟ୍ ସେମ୍ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ହାଉସ୍ ଭିଜିଟର ସେମ୍, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଇଜ୍ PWD ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଯଦି ଅଛି ଯଦି ୟେସ୍ ଦେବେ। ଏଠି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପର୍ସନଟେ ଯଦି କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ସେ ଯଦି PW ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ୟେସ୍ ଦେବେ। ତାର ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଆଟାଚ୍ ମାଗିବ ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କର, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତାର ମଧ୍ୟ ପରସେଣ୍ଟଟା ଲେଖିବେ, ଯଦି ୟେସ୍ ଲେଖିବେ ସେ ପରସେଣ୍ଟ ମାଗିବ ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାର ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ପାଖରେ ତାର ପରସେଣ୍ଟ ପକାଇବେ, ଆଉ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବା ବା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଗିବ। ଯଦି ସେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାର ଏଇଟା ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା। ଯଦି ଆଧାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ବା ତାର ଆଧାରଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଧାର ରିସିପ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ହେବ ଏଠି ଆଧାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଦିଆଯାଇନଥିବ, ନ୍ୟୁ ଭୋଟର୍ସ ହେଉ ଯାହା କିଛି ହେଉ, ସେଇମାନଙ୍କର ଆଧାର ମାଗିବ। ସେଇଠି ଆଧାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ ସେ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ଆଧାର ନମ୍ବର ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଏବଭ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫାଏଡ଼୍, ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଡିଟେଲ୍ସ ତାର ଜଣେ ପର୍ସନର ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଯାକ କରେକ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ତଳକୁ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ରିମାର୍କ ଉପରେ। ରିମାର୍କ ଉପରେ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଲେଖିବା ପରିବନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଭେରିଫାଏ ଲେଖିବେ, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଆପଣ ଭେରିଫାଏ ଲେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଆଟାଚ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଲ୍ ସେ ମାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ମନେକର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଭୁଲ ଅଛି ଯଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ଯଦି ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫଟୋ ଅଛି ଫଟୋ ଆପଣ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲି, ଟେକ୍ ଫଟୋ ନେବେ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଫଟୋ ନେଇଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆଉ ଥରେ ଚଏସ୍ କରିବେ, ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବେ, ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ବାହାର କରିବେ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପସନ୍ଟା ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ଯାକ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି 3ଟି ଅପସନ୍ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଦେଲା, ଏଡ଼ିଟ୍ ପୁଣି ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା ଆପଣ ପକାଇଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଦେବେ ମାର୍କ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଯଦି ସେଇଠି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ପଳେଇବ ଫର୍ମଟା, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ପୁଣି ଆସିକି ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଉପରେ ମାରିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫର୍ମଟା ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିବ, ସେ ଆଟେନସନ୍ ଗୋଟେ ଦେବ। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଭ୍ ୟୁ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ଦ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିଲେ ପର୍ସନର, ତାହେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ମାରିଦେବେ। ଓକେ ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ସବମିଟ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବ। ଓକେ।